बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ गर्दावरी पे बात करेंगे और वो भी डिजिटल गर्दावरी जो पंजाब में शुरू हुई है। उस हवाले से कुछ अपडेट है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये एक ऐड है जो लगा हुआ है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फेसबुक पेज पे। अब ये ऐड क्या है, तो इसमें ये लिखते हैं कि निज़ाम में जदीद इस्लाहात, शफाफियत और सहूलत एक साथ। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की जानिब से अब गर्दावरी से मुतल्लिक मालूमात लेना हुआ आसान। सूबा भर में अवाम अब घर बैठे पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी की वेबसाइट से गर्दावरी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब जनाब इस इश्तिहार को पढ़ें तो इससे तो पता चलता है कि शायद बड़ा कोई इनकलाबी एडिशन है। अब जाते हैं कि वो क्या एडिशन हुआ है, क्या वो वाकई इस इश्तिहार के मुताबिक है या इतना भी आउटस्टैंडिंग नहीं है कुछ। उस तरफ जाने से पहले मैं एक टॉपिक को थोड़ा सा बयान करना चाहूँगा। ये इस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आप पेज पे आ जाएं या किसी भी और पेज पे चले जाएं जिसमें इससे मुतल्लिका मुख्तलिफ खबरें आती हैं, तो आपको कमेंट्स में एक ही बात रिपीट होती नज़र आएगी। अब वो बात क्या है, अब आप इसी इश्तिहार के नीचे अगर आप कमेंट्स देखें, ये 99 कमेंट्स हैं और तमाम एक ही तरह के हैं। वो कमेंट्स क्या हैं, मैं एक रीड आउट करता हूँ। पटवारियों को गर्दावरी अलाउंस दिया जाए ताकि पटवारी मेहनत से काम करें, ताकि पटवारियों के अखराजात पूरे हो सकें। अब पटवारी हर काम अपनी जेब से ही कर रहे हैं। अब हो ये रहा है कि ये हैं बेसिकली नए पटवारी जो अभी भर्ती हुए हैं। उनको सिर्फ तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह में वो सारे अखराजात भी उन्होंने अपने पल्ले से करने हैं। ये गर्दावरी क्योंकि मौका पे जाके करनी होती है, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। वो चीख चीख कर कह रहे हैं महकमे को कि जनाब हमें कंपनसेट करें, हमें कोई अलाउंस दें, गर्दावरी अलाउंस, ताकि हम अपना काम कर सकें। अब इदारे को इनकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये नहीं दो नंबर काम कर रहे या नहीं करना चाह रहे, ये कोई लोगों से पैसे नहीं बटोरना चाह रहे, तो फिर इदारे को इनको वाकई कंपनसेट करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मजबूर हो कि ये कहें कि जो हमारे सीनियर्स करते हैं हम भी वही शुरू कर दें। और एक बार ये उस ट्रैक पे चल पड़े, यानी पैसे लेने के, तो फिर तो इनके लिए तनख्वाह कोई मानी ही नहीं रखेगी। तनख्वाह अगर 30,000 है तो फिर ये 60,000 तो वैसे ही कमा लिया करेंगे। तो इसलिए अगर ये दयानतदारी से चलना चाह रहे हैं तो इदारे को इनके साथ खड़ा होना चाहिए। अब आते हैं जनाब के जो वेबसाइट बताई गई है उस वेबसाइट में क्या डिटेल है। तो पलरा पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की वेबसाइट है। आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें ये डिजिटल गर्दावरी का एक लिंक ऐड कर दिया गया है। ये ओपन करें तो आपके सामने ये तफसीलात आ जाएंगी। सबसे पहले है समरी। इसमें सिर्फ बताया गया है कि मोज़िया कितनों पे काम हो रहा है, कितने हो चुके हैं, टोटल फसलें जो एंटर हुई हैं वो कितनी हैं, तगय्युर यानी जो तब्दीलियाँ आई हैं वो कितनी हैं, काश्तकार कितने हैं। फिर हर ज़िले का बताया गया है कि किस ज़िले में कितनी गिरदावरी हो चुकी है, कितनी अभी पेंडिंग है। ये सारी तफसीलात आपको इस पेज पे मिलेंगी। ये एक रिपोर्ट है, एक खुलासा है, ज़्यादा तफसील इसमें नहीं है। आगे आ जाए कि ये गिरदावरी बताई गई है कि खसरा जात की जो गिरदावरी हुई है। अब इसको अगर आप ओपन करें तो इसमें सिर्फ आपको खसरा नंबर मिलेगा, खसरे का एरिया मिलेगा, उसके बाद खतूनी टाइप मिलेगी। अब इसमें ये लिखा हुआ है खुद काश्त, कि बंदा काश्त कर रहा है या उसने ठेके पे ली हुई है। फिर आपको आगे काश्तकार का नाम मिलेगा। अब ये सारा अधूरा सा लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, नाम नहीं पढ़ा जा रहा। उसके ऊपर ये कर्सर एरो लेके जाएं तो फिर ये नीचे नाम ज़ाहिर होता है। आगे आईडी कार्ड नंबर है, चलें ये मैं हाइड कर देता हूँ ये डिटेल। ये तफसीलात इसके ऊपर लिखी हुई हैं। फिर आगे क्रॉप नेम कि फ़सल कौन सी लगी हुई है। फिर आगे कल्टीवेटेड एरिया कि कितने, यानी खसरा टोटल कितना है और उसके कितने हिस्से पे काश्तकारी की गई है। आमतौर पे मुकम्मल ही काश्त किया गया होता है। तो ये जनाब तफसीलात है, इससे ज़्यादा कोई तफसील नहीं है। ये आपको इससे मिलेगी। अब आप अगर अपना चेक करना चाहते हैं तो आप इधर अपना ये डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे जो भी आपका है, तहसील लिखेंगे, मौज़ा लिखेंगे और आगे आप अपना खसरा नंबर लिखेंगे। तो इसी तरह की एक लाइन आपके सामने आ जाएगी जिसमें आपको अपना खसरा और उस पे पता चल जाएगा कि इस पे किसकी काश्तकारी है, किसका नाम एज अ काश्तकार लिखा हुआ है। और अगर आप समझते हैं कि वो गलत लिखा हुआ है
تو پھر آپ اپلیکیشن دے کے اس کی کریکشن کروائیں گے، یہ آپ کو فائدہ ایٹ لیسٹ اس میں سے ہو جائے گا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اوپن کریں اور پوری تفصیل آپ کے سامنے آ جائے، صرف یہی ڈیٹیل آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے جناب یہ ہے، مختلف تحصیلوں کا بتایا گیا ہے، ضلعوں کا بتایا گیا ہے کہ کتنا کام ہو چکا ہے۔ سب سے ٹاپ پہ یہ اٹک ہے، اس کا لکھا گیا ہے کہ ٹوٹل 87,343 خسرے ہیں، 87,421۔ اب یہ ٹوٹل سے بھی زیادہ ہیں کہ یہ ان پہ کام ہو چکا ہے، ان کی گرداوری ہو چکی ہے۔ اب یہ ٹوٹل سے کیوں زیادہ ہیں تو یہ تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ٹوٹل 87,343 ہیں جبکہ 87,421 کی انٹری ہو چکی ہے۔ اب وہ کس طرح، وہ مجھے واضح نہیں ہے۔ خیر، اس طریقے سے آپ اگر اپنی تحصیل کا چیک کرنا چاہیں کہ کتنے حصے پہ کام ہو چکا ہے تو وہ آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہر ضلع کا ایسا نہیں ہے، ابھی یہ کئی اضلاع ہیں، جب آپ نیچے آئیں سب سے ٹاپ پہ تو وہ لکھے ہیں جس پہ زیادہ کام ہوا ہے۔ اگر آپ نیچے آئیں تو یہ ایسے بھی ہیں جس پہ ابھی صرف 22% کام ہوا ہے، یعنی باقی اراؤنڈ 80% گرداوری ابھی ادھر رہتی ہے۔ اب یہ کون سا ہے؟ یہ شیخو پورہ ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ آلموسٹ سب سے اینڈ پہ ہے، بلکہ اس سے نیچے بھی شاید موجود ہیں۔ یہ بہاول نگر، رحیم یار خان، اس میں تو ابھی کام ہوا ہی نہیں ہے۔ راجن پور، اس پہ بھی ابھی نہیں ہے۔ آگے جناب ورک سٹیٹس، اگر آپ اپنے موضیع کا چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے موضیع میں کتنا کام ہو چکا ہے تو یہ موضیع کی تفصیل آپ کو ملے گی۔ اس میں بھی کوئی موضیع اگر 100% ہو چکا ہے تو وہ بھی لکھا گیا ہے، اور اگر ابھی کوئی جیسے جس ضلع میں یہ بھی نہیں ہوئی، یہ تھوڑی سی ہوئی ہے، تو ان کے موضاجات بھی پھر اسی طرح ہی ہوں گے، کسی کو ابھی ٹچ ہی نہیں کیا گیا ہوگا اور کسی کا تھوڑا بہت ہوگا۔ تو یہ جناب آپ کو ڈیٹیل اس کے اوپر اویلیبل ہے، ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی گرداوری ہو چکی ہے۔ تفصیلات آپ نے دیکھنی ہے تو وہ آپ کو اس سے نہیں پتہ چلیں گی۔ اس کے لیے پھر آپ کو آبویسلی، اب اگر ڈیجیٹل ریکارڈ ہو گیا تو یہ پلرا کے پاس کمپیوٹر سیکشن میں ہی ہوگا، وہی میرا خیال ہے اپلیکیشن دے کے آپ وہاں سے ڈیٹیل لے سکیں گے۔ آج تک میں نے تو کوئی دیکھا نہیں ہے کہ وہ کیا جاری کرتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ہمارے ادھر تو ہوتی نہیں ہے گرداوری شہر میں، کیونکہ میں رہتا ہوں۔ تو جو گاؤں کے ایریاز ہیں وہ بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جناب وہ کیسی ہے ڈیجیٹل گرداوری، کبھی کسی نے شیئر نہیں کیا اپنا کہ یہ میں نکلوا کے لایا ہوں اور یہ ڈیٹیلز ہیں۔ اگر کسی کے پاس ہوں تو ضرور شیئر کریں تاکہ ایک آئیڈیا ہو آپ کی ڈیٹیلز ہائڈ کر کے تو باقی کو ایکسپلین کیا جا سکے کہ اس میں کیا معلومات آپ کو ملتی ہیں۔ تو یہ جناب کچھ آپ سے شیئر کرنا تھا، اور ایک وہ پٹواری صاحبان کی بات بھی آپ کے سامنے رکھی کہ جو ایک جینون مطالبہ ہے ان کا، اس کی طرف توجہ ادارے کو کرنی چاہیے تاکہ وہ اس کام میں نہ پڑ جائیں جس میں ایک بار وہ پڑ گئے تو پھر جتنا عرصہ وہ سروس کریں گے تو وہی کچھ کرتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ جناب۔